ба хотири инъикоси фаъолияти яке аз дастаҳои ҷавони футболи тоҷикистон, дастаи душанбе 83 ба варзишгоҳи авиатор омадаем. дастаи футболи душанбе 83-ро падидаи наве дар футболи тоҷик ном бурдан имкон дорад. даста бо ташаббуси як нафар соҳибкори инфиродӣ таъсис ёфта, инак соли сеюм мешавад ки дар лигаи якуми тоҷикистон баромад мекунад. дар бозии фардо чӣ кор бояд кинед? Шумо ҳамаи бояд иҷро кинед. ҳар кадоми шумо илтимос чӣ чизе ки тренерҳо мегӯянд, чӣ чизе ки ай шумо талаб мекунанд, ҳамуро ирӯз иҷро кинед. ирӯзам дар ояндаам дар бозиҳоам дар ҳама чӣ. мо аввал дар байни маҳалло бозиҳои хурди футболӣ гузарондем. аз байни ҳамон беҳтарин бозингаро ҷудо карда клуби футболи 83-ро ташкил кардем. дастаи душанбе 83 якчанд сол қабл аз ин дар худи ҳамин маҳаллаи 83 ташкил карда шудааст ва ҳамон соле ки аввал ин даста ба мусобиқоти ҷумҳурӣ ё ки шаҳрӣ иштирок мекард, тамоми бозингарони ин даста аз худи ҳамон маҳалла сарҷам шуданд ва вақти номгузорӣ ба монанди дигар дастаҳои шалке 04 ва дигар чизош ин дастаро барои чӣ душанбе як шаҳри зеботарини дунё аст, барои чӣ номи ӯро мо намонем? душанбе маҳаллаи 83 ин дастаро хотири ӯ фарзандо ӯ мардоне ки дар ҳамун даста худи роҳбарияти даста дар ҳамун маҳалла зиндагӣ мекунанд, барои ҳамин мондан ба фикри ман яке беҳтарин фикрое ки оно кардем. ҳадафи даста имсол соҳиб шудани рохат ба лигаи олии тоҷикистон мебошад. якбора талабгори ин рохат будани чанд даста бозиҳоро диданию тамошобоб намуда шукӯҳи мусобиқаро афзун менамояд. дидем ки аслан шумо ҳамин машқҳоро аз тавсияи бачаҳо шурӯъ кардед. оё ҳамаи машқҳои шумо ҳамин гуна мегузаранд ё имрӯз ба хотири омади телевизион карден ина? Не, пеш ҳар як машқ тамрине ки мо оғоз мекунем барои тайёрӣ дар мусобиқот, доим аввал хатиби бачаҳо ман суҳбат мекунам. дар бисёр вақтҳо ҳатто машқҳое ки мешаванд ҳозир ман онро аввал фаҳмонда метавонам, баъд барои он ки осонтар шавад дар вақти гуфтан онҳо тез ҷои худ вақти зиёдие ки сарф нашавад. воқеан ин чиз кӯмак мекунад? албатта кӯмак мекунад. усулан ҳамин машқҳое ки пеш аз бозӣ гузаронида мешавад, машқҳои ба истилоҳ вазмин ҳастанд ё ки сабуктар машқҳоро мегузаронед то ин ки барои бозии фардоина сахт барои бачаҳо мушкил нашавад? агар ки мо сари тамрини якҳафтаина бигирем, доим якҳафтаина аввал бозингарро мо тайёр мекунем барои тамрини вазбин. мегӯянд ки аввали машқ, миёнаи машқ, баъд болои машқ. дар мобайни машқ баъд рӯзи бозӣ мебиёд. пешаи бозӣ мо албатта 40 дақиқа 45 дақиқа мо бачаҳоро тамрин медиҳем. ун тамрини озод мешавад, қариб ки озод тамрин, сабук. бубинед ҳамин як мушкилӣ доранд ҳамин дастаҳои мо. дар радифи оне ки бояд дар варзишгоҳ машқ кард, албатта дар толор ҳам бояд машқ. шумо толори машқӣ доред ё не? то ҳол надорем, худо насиб карда бошад. агар даста дар оянд ба лигаи олӣ ё ки ҳамин хел бо ҳамин роҳбарояти ки олӣ даста доранд, бо ҳамин ғамхориҳошону сарпарастиҳошон боварӣ дорам ки толорам пайдо мешавад дар мо ва даста низ ба лигаи олӣ хоҳад агар бироем бо беҳтар мешавад. фикр мекунам ки дастаи шумо яке аз дастаҳои серлегионертарини тоҷикистон ба ҳисоб меравад. бигӯед ки дар даста чанд легионер аст ва онҳо аз куҷо ҳастанд ва дар кадом мавқеъ бозӣ мекунанд? имрӯз рости гап дар соли гузашта дар мо легионерҳо дар ҳақиқат хеле шумо гуфтед 5-6 нафар буданд. имсол то ҳол дар даста 4 легионер кор мекунанд, 4 легионер бозӣ мекунанд. инҳо 3 нафар аз давлати Гана ва 1 нафар аз давлати исломии Ирон мебошанд. дарвозабон Ҳусейн Ризоӣ омадааст ки имсол бори аввал дар дастаи мо ҳунарнамоӣ хоҳад кард. соли гузашта ӯ касо дар дастаи ваҳдати шаҳри ваҳдат кор мекарданд. 3 нафари дигар Коллинс, Абсалом ва Идрис, инҳо ҳар се аз соли гузашта дар ин ҷо буданд. инҳо бачаҳои ҷавон ҳастанд ва мо аз онҳо умед дорем ҳам сатҳи бозишон ва ҳамашон имрӯз барои дар лигаи якум ва дар оянд дар лигаи олӣ баромад кардан. ман боварӣ дорам ки ҷавобгӯ ҳастанд. даста пурра ҳамаи фишангҳо пурра қавият шудааст, яъне даста заъфият надорад? ҳоли ҳозир даста комил аст? даста комил аст, фақат ба ғайр он 2-3 нафаре ки ба сабаби беморӣ ё ки ба сари ягон лат гирифтан, 2 нафар аз дастаҳо, яке аз
پارسال سالی گذشته کاپیتانی دسته و یکی از بهترین بازیگران محافظتگران همین دسته پرویز جان تبابت یافته ایستادن در روزهای نزدیک اونها نیز با مشق‌های دسته با تمرین‌های دسته یک جایی میشوند. خب موسم رو چگونه شروع کردید؟ در کجا بازی کردید و نتیجه بازی چی بود؟ موسم سال رو ما باری اول در شهر باباجان در ناحیه باباجان غفورov با دسته پروازی باباجان غفورov بازی کردیم در اونجا با حساب 0-0 دورنگ شد بازی. پس تصمیم هاتون هست که امسال به لیگ عالی برایم؟ تمام اون کسایی که امروز با ما در این دسته هم بازیگرا و هم راهبریات ایسری همین وظیفه را در پیش میمونیم و تمرین و بازی ها رو و تیاری و چخیل ما بچه‌ها را تیار میکنم و بازی فقط با همین نیت من نیتی لیگ عالی برآمدم. دربی ها رو هر چند که زیاد کنیم فکر میکنیم که فوتبال اینتریگش دیگه میشه. البته زیاد میشه برای چی حاضر این فکر ما از سرم گذروند و شما او رو با زبان گفته که من گفتنی بودم که ولی در لندن برای چی منچستر و آرسنال و دیگر در مادرید اتلتیکو و ریال و دیگر دسته در بارسلونا مثال گیریم 3-4 دسته که در لیگای برتر لیگای عالی و دولت‌هایش برای چی در دوشنبه مونشه. بسیار فکری عالی نیت یک نیمی دولت گفتن ما برای شما برای برآمدن به لیگ عالی و پرزور کردن اینتریگ در چمپیونات عموما زیاد کردن دربی پایتخت موفقیت آرزو میکنیم. رحمتی کلام با شما و با برنامه شما در آینده فقط خوشی‌ها و غلبه‌های فوتبال تاجیک را نمایش دادن شده شما است. سلامت باشین موفقیت باشین. سلامت باشین. برای پرقوت گردانیدن هیئت دسته سال دوم می شود که رهبریت چند نفر بازیگران را از خارج کشور دعوت نمودند. ادریس امینو سال دوم است که در هیئت دسته دوشنبه 83 بازی می کند. Ghana and Charlie is my agent. می گوید با کمک گماشته معروف چارلی به تاجیکستان آمده است. فضای دسته خیلی دوستانه است و آنها هم واحد یگانه این دسته می باشند. چندان مشکلی زبانی ندارد زیرا زبانی فوتبال یک است. برخی از توصیه های سرمربی را باشد با کمک باز هم چارلی که یاوری سرمربی کار میکند میگیرد. با قول او دسته قادر است این موسم با لیگ عالی را خط بگیرد. I love my country so much. نگاه نکرده با آنه که دسته دوشنبه 83 خیلی دسته جوان است الکی فن کلوب خود را هم دارد و باید بگویم که حتی در تمرین های دسته چند نفر از مخلصان در اینجا جمع می شوند و نظارت میکنند که دستهشون در کدام حال است. کامران از همون نفرانی هست که فن کلوب دسته دوشنبه 83 رو تأسیس داده است. درست گفتم کامران؟ خب کی بودین؟ چگونه تأسیس دادید؟ ما 2 سال پیش همین گروه همین گودک‌ها ما چی داریم که راه که دورم ولی چیکار اومدن نتونستن. ما میخوایم که نزدیکتر باشن مکتب خمونده. ما میتونیم که زیاده از 3000 ولی چی داریم ما. کامران همین بچه‌ها همش همین بچه‌های محله 83 هستن؟ همش با محله 83 هستن. نیو چه بگم نیو من یورا مادرشون جواب گرفتم که برای بالچکی بیان برای مخلصی بیان دیگراش گفتن که قریب‌تر باشن با مییم. ما زیاده از 3000 آدم زیاد داریم ولی چی 83. بسیار خوب. کامران همین یک شیوه مخلصی شما چگونه است؟ من در دسته های مقتدر دنیا در دسته های تاجیکستان هم هست با اصطلاح همون کریچالکا است. شما چگونه مخلصی میکنید؟ من مخلصی داد میزنم از قفای من یونم داد میزنم. من چیزی نشان دادن ممکن است وزیر خوبی یک مراتب هم بچه‌ها یک مراتب کو 83 ما در یک گل میفوره. چی نام داری؟ حسین. حسین جان دستیم چند میخونی؟ 7. از کی باید مخلصی میکنی با دسته؟ از 1 سال پیش من در این دسته مخلصی میکردم. مخلصی میکردی ها؟ همین شیوهی که کامران گفت با همین شیوه؟ بله. فوتبال معقول است نه؟ بله. کلان شوی کی میشوی حسین جان؟ من فوتبالیست میشم از دسته فکر 83 بازی میکنم. باوری داری ها؟ باوری. ولی حاضر مشق میکنی در یک اونجا؟ در کجا مشق میکنی؟ در فرونزه. در فرونزه مشق میکنی؟ بله. همین مربیان دسته اساسی دوشنبه 83 تو رو تگ چشم نکردن اولی؟ نه. با کیمون بودن میخواهی از فوتبال بازان دسته 83؟ با الچیبک. با الچیبک حمله‌گر است یا که محافظتگر؟ حمله‌گر. تو
ҳамлагар буданд мехоҳӣ ё муҳофизатгар? ҳамлагар. ҳамлагар, голзан, мисли ки дар дунё? Мисли Месси. Мисли Месси. Ҳама мехоҳанд мисли Месси бошанд. Хуб бачаҳо, шумо чӣ гуфтанед оид ба ҳамин фан-клуб? ман комил лашкаров ҳастам, мурабби бокс ҳастам. мо дар стадион мерасем ки ин мақсад территорияи мо автовокзалда якчанд стадион хова агар амора мо да медоданд, мо амора чӣ мекардем? уҷа да бисёр мо бале чикор мекунем. И маҳаллаи 83 беҳад калона. Барои шумо муваффақият бачаҳо. машқи кӯтоҳе доштем бо дарвозабони даста Тоир Саримсоқов. Тоир, ман аз уҳдаи мураббигӣ дарвозабонӣ баромадам ё не? албатта хеле хуб баромадед, хуб тармин кардед кати дарвозабон. Рақобат сахт аст миёни дарвозабонҳо? албатта барои ишғол дар дарвоза? албатта хуб аст, сахт аст. инҷо Ҳусейн Ризоӣ дарвозабони хуб аст. вақт фаромӯзам мо се дарвозабон тармин мекунем, аз ҳамдигар фарқ дорем. Кадом сифатҳоро бояд дошта бошад ки дарвозабон бошад? албатта дарвозабон бояд ҳама тарафа бояд бошад. бояд боварии худ чӣ дар бозӣ, чӣ дар машқ таъмин кунад, чӣ дар дигар ҳамдигарфаҳмӣ, қаду баст, ҳушёрӣ, зиракӣ, ҳама ин чизо бояд дарвозабонда бошад. саломат бошед. ташаккур. мутобиқи низомномаи баргузории мусобиқаи лигаи футболи тоҷикистон, ҳамаи бозингарон пеш аз шурӯъи мусобиқаҳо аз ташхиси тиббӣ мегузаранд. дар дастаи душанбе 83 ба ин мавзӯъ таваҷҷуҳи вежа зоҳир карда мешавад. ҳамаи бозингарони дастаи футболи 83 аз муоинаи тиббии хуб гузаронда шудаанд. барои мавсими 2019 барои футбол онҳо ҳама тарафа тайёр ҳастанд. ози талафот нест дар даст? ҳаст, як нафар ва ҷарроҳӣ карда шудааст. барои мавсими ҳамисола насиб бошад тайёр карда мешавад. ҳаст мушкилоте ки бачаҳоро дар хориҷи кишвар бурда масалан ҷарроҳӣ кардан дар кор, оя аз ин лиҳоз мушкилӣ надорем? айни ҳол мушкилӣ надорем, балки агар мушкилиам ки пайдо шад бо президенти роҳбарияти клуб ҳамсӯҳбат мешавем. агар хоҳед чӣ бошанд ва ё дастгирӣ мекунанд, мо ҷарроҳӣ карда метавонем. барое ки чунин ҷарроҳиё буданд, масалан миниск шуда буданд, мо ин корро уҷа гузаронда будем. дар хориҷи кишвар ё не, дар тоҷикистон, дар ҳаминҷо бо духтурои худмон. яъне духтурҳои табибои хидмонам имкон дорад ҳамин клиникаҳои хидмон? бале, имконият доранд, масалан барои гузарондани чунин ҷарроҳиҳо. садло, як нозикӣ аст дар ҳамин даста. вақте бибинед ки легионерҳо меоянд, албатта аз боду ҳавои дигар меоянд, дуруст аст? масалан ба боду ҳавои мо мутобиқ, бадани онҳо зуд мутобиқ мешавад, яъне дар дастаи шумо чӣ гуна аст ҳамин? дуюм сеюм солш ки ман ҳамчун духтур дар ин команда кор мекунам, мутобиқ кардани боду ҳавои нисбати бозингари легионерҳое ки ба команда меоянд ба ин боду ҳавои мо бениҳоят мувофиқ меоянд, барое ки мушкилӣ нест. дар дастаи душанбе 83 як анъанаи хубе ҳаст ки баъд аз ҳар машқ як озмуна сармураббӣ баргузор мекунад ва имрӯз озмуна мо эълон кардем барои бачаҳо ва мо ҳамин озмунро байни бачаҳои маҳаллӣ ва байни легионерҳо баргузор мекунем. ман аз сармураббӣ хоҳиш мекардам ки 3 нафар аз бачаҳои маҳаллӣ ва 3 нафар аз легионерҳо дар инҷа биёянд, ку бибинем кадоме аз инҳо ба ҳамин болочӯби дарвоза аввалин шуда мерасонад. аввалин зарбаро ман иҷро мекунам, баъд бачаҳои маҳаллию легионерҳо шурӯъ мекунанд. хуб, хоҳиш мекунам, ҳастанд бачаҳои легионер? хуб, мана легионерҳо 3 нафар легионер, 3 нафар легионер ва 3 нафар аз бачаҳои маҳаллӣ. хоҳиш мекунам, биё. яъне ин як мусобиқаи хурд миёни тоҷикистон ва Гана. ман шурӯъ мекунам. мана ҳадаф расонидан ба ҳамун болочӯби дарвоза ҳаст. ҳоли ҳозир ман шурӯъ мекунам, баъд бачаҳо. хуб, ман хоҳиш мекунам мана дастгирӣ кунед. на хуб, маълум аст ман футболбози ҳирфавӣ настем. акнун навбати футболбозони ҳирфавӣ. рафтем. аввал легионерҳо, марамат. хуб, дастгирӣ мекунем. офарин, офарин, офарин. хуб, идома медиҳем, идома медиҳем.
نشد. باز یک نفر دیگر. باز یک نفر دیگر. باز یک نفر دیگر. و خوب نوبتی بچه‌های محلی رفتیم. منتخب خرد تاجیکستان رفتیم. و نشد. مرامت ادامه میدهیم. نشد. نفر سیوم. نفر سیوم بیا. خوب. اکنون بچه‌ها شرط آزمون همین است. همین دو نفر غالب نزد من بیا خواهش میکنم. دلشاد عبدالسلام بیا. خوب. دلشاد و عبدالسلام در این آزمون غالب آمدن. اکنون این مسابقه بین هر دو آنها گذرانده میشود. ما دستگیری میکنیم بچه‌ها را. رفتیم. یک دو سه شروع کردیم. نه یک تا مرامت. و نشد. رفتیم. نوبت دلشاد. آفرین. دلشاد بیا. دلشاد غالب آزمونی ما بود. دلشاد همین گونه مشق میکردی که به همین بالوچوب یگان مراتب برخوره یا که همین اولین مراتب است؟ نه خیلی بسیار مشق میکردیم برای همین به خیلی مرتبه رسیدیم. فقط مشق میکردی که با بالوچوب دروازه که با داخلی دروازه؟ نه با داخلی اول بر بالوچوب بعد بر دروازه دروازه. در همین گونه آزمون های یگان مراتب اشتراک کرده بودی؟ نه راستی باری اول است. خیلی با ما پسند است. خیلی بعد هر یک تمرین ها ما همین ضربه ها رو اجرا میکنیم. عبدالسلام پیشترک همین خیلی تجربه داشتی؟ Aussi, ou bono, ekobano, etisen, ujuinsen, kombrofo. It's good. My techniques are good, so you use techniques. If you don't have techniques, you can't play. On ska yeso tibia neto technique, tini mojit botakoi udar. پس تکنیکای دلشاد کلان است هم؟ Aussi, Denishod yanu ya kese chen wudi yanu ana. Kan se ai? Luck. On ska Denishod on what good luck yes, pa etamo. Good luck yani etaşto. Это, как я сказать, я good luck. Лучше техника. Absalom. Hoş. Charlie. Первый раз они попадали оба, что они договорились, что ли? Assim, first time, munina mu shutu banu. Uni wenu mu kasa ese mu tu nu mu sana. No, we didn't talk. Они сказали, не, это не би план. Не расстраиваешься, что проиграл в этом? Assim, se ube luzu ana dream se ube tu me luzu. No, I was determined to win. No, on сказали, я готов за выиграть. خوب من از سرمربی در همین جا میخواستم بگم که خوب یکدیگر فهمی همین بچه‌های محلی و با لگنرها در بازی عین بازی چگونه است؟ تو برو نگیر، تو برو بیار. قریب که 90 از 99% چون میفهمم با همراهی بچه‌ها وقتی که بچه‌ها کار میکنن خیلی که در سری ما همین نمایش برنامه گفتم که ما پیشکی اونها رو میفهمم که چیکار کردن لازم. اگر چیزی که نمیفهمن در خدمت ما یاردمچی ما چالنج در اینجا کار میکنن با ما او با اونها با خلایتر کردن میفهمن هم در بازی ها هم در تمرین ها. برای همین سلامت باشین. سلامت باشین بچه‌ها. دسته فوتبال دوشنبه 83 در مسابقه های لیگ فوتبال تاجیکستان اینچنین ناحیه سینای پایتخت را معرفی میکند و هم از لحاظ جغرافی جایگیرشوی به این ناحیه تعلق دارد. ولی متاسفانه تا جایی که ما آگاهی پیدا کردیم همکاری بین مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه سینا، بخش جوانان ناحیه و کلوب فوتبال دوشنبه 83 در سطح ضروری راه اندازی نشده است. خوب می بود که علاقمندانه با اجرایش بند 18 برنامه دولتی رشد فوتبال در تاجیکستان برای سالهای 2017-2021 این همکاری برقرار می شد و حکومت ناحیه هم در برآمدی با موفقیت دسته سهم می گذاشت.
دوستان عزیز یک برنامه داشتیم از ورزشگاه اویاتر از تمرینی پیش از بازی دسته دوشنبه 8 روزه که آن را منظور شما کردیم. در همینجا برنامه فوتبال تاجیک به انجام میرسد. پیروزی و سربلندی نصیبتان.